leadership, there was this rough period known as the Starving Time. Out of the 500 original settlers, only 60 were left alive. Basically, supply ships either sank or they just arrived way too late. So the colony had no food and were starving. Initially, the Powhatan people traded with settlers, but when Jamestown kept growing and growing, the tribe just couldn't keep up with their increasing demands. When trade wasn't enough, the settlers resorted to raiding Powhatan villages for food and supplies, even burning some of the houses and kidnapping Pocahontas, the daughter of Chief Powhatan, to use as leverage during negotiations. To make things worse, the Powhatan people were killing anyone who tried to leave the fort, making hunting and farming impossible. Settlers ended up eating horses, dogs, rats, even the leather from their shoes, and some accounts even mention cannibalism. Meanwhile, the Powhatan people already had homes built to handle the environment. Their Yahakins were made from woven mats and wooden frames, and you can see some of these at the venue if you choose to visit. This is a Native American cabin. Inside it's simple, pelts spread across beds, maybe even hanging on the walls or laid on the floors to insulate the home. Above the beds is what looks like a drying rack, used to hang up hides, furs, or clothes. This tight bundle of sticks may be firewood storage or used for some other material. The pelts look so fuzzy and cozy. I wanted to touch it, but I also thought it was probably unclean. That didn't stop Plush Velo though. Despite the early mortality rates and the hardships, Jamestown is considered a success, especially once John Wolfe introduces tobacco to the economy. With that, let's move on to Yorktown. My museum ticket came bundled with Yorktown, and with the two exhibits close to each other, I figured, why not visit? When I first entered, to my side were marching silhouettes of soldiers, preparing for battle against the British. Yorktown is important because this was about America's fight for independence, and the Battle of Great Bridge is a turning point in history as America's first victory. The bridge itself was a key... route. Lalu pakai payung lu goblok. Panas bego. Kayak coklat lu. Kok kayak coklat? Coklat payung ada, coklat payung dulu. Yang zaman bocah ya? Iya, zaman bocah. Yang ada payung di buah ini plastik kayak gitu. Sama coklat 8 tau gak lu? Coklat 8 apa? Yang bentuknya kayak 8. Yang kacamata jadi kacamata gitu. Nggak tahu. Yang pil-pil gitu. Nggak tahu. Orang kagak tahu. Lu maksain gua tahu, orang kagak tahu gua. Ada yang kayak angka 8 yang tahu. Gua tahu coklat koin, gua tahu. Ada yang kayak angka 8 yang bolong 2 tengahnya yang bisa dilihat begini. Donat. Ah anjing. Bukan. Apaan sih? Coklat 8. Yang kayak ada 8. Bentuknya kayak angka 8. Namanya coklat 8. Bukan coklat apa ya namanya? Coklat angka 8 coba. Nih coklat angka 8. Nih, kayak gini nih. Permen A-glass. Oh iya permen itu. Iya kayak gitu. Ada juga yang koin emas. Iya koin emas, gua tahu. Coklat yang koin emas. Yang bungkusnya dipakai buat gigi emas ya dulu. Iya. Kayak rapper. Kalau nggak bungkus rokok. Iya bungkus rokok. Pahit habis itu pahit. Ah? Pahit habis itu. Bungkus rokok tuh dipakai inian gitu. dia, dipakai gigi-gigian. Terus giginya dibakar. Dia ngerokok langsung dari giginya gitu. Tuh, nggak bisa nih gua bakar gigi gue sendiri. Akhirnya mulutnya panas. Mulutnya kepanasan. Oh. Ya kagak dibungkus terus jadi giginya jadi kan pakai bungkus rokok dia. Pakai bungkus rokok. Iya cuman coklat emas ada ya kan. Coklat emas. Iya, coklat yang itu koin-koin emas. Iya itu tadi gue bilang yang dari koin emas. Zaman dulu, tapi itu enak coklatnya tuh. Yang mana? Yang koin emas gitu. Iya. Enak tuh, maksudnya kayak coklat semua gitu. Emang aslinya hijau? Bukan, maksudnya biasanya kan ada yang kayak ada kacangnya atau apa gitu. Biasanya tuh kayak kacangnya. Kayak lumer gitu di mulut. Enak tuh zaman dulu tuh. Gue sering jajan itu kan dulu. Berapa tuh satu? Apanya? Berapa satu? Satu koinnya? Iya. Dulu mah dua. Satunya 2 apa berapa? Kan satunya berapa bang? 2 lah 1.
Ya itu. Enggak, apa sih maksud? Iya itu coklat koin satunya berapa? Harganya. Satu. Iya satunya harganya, satunya berapa apa? Satu berapa bang? Dua. Satu harganya apa satu apanya sih? Coklatnya. Iya harga coklatnya satunya berapa bang? Gitu kan, Iya. biasanya kalau orang gitu. Iya. Nah dua tuh apa maksudnya? Satunya berapa bang? Satunya dua. Ada dua. Ada dua coklat. Ada oh dua nempel coklat. gitu. Nempel. Oh Nempel. kayak apa mie gitu kan ada Iya, tuh mie ada dua. dua. Kita misalnya Isi bang dua. beli satu bang, Iya. ini dua nih isinya gitu. Iya. Oh Ada. iya, iya. Ada gue juga tahu gue. Makanya Kayak satunya berapa? Tiga. Isinya tiga. Isinya dua. Nah tadi tiga apa? Dan satu lagi ada. Satu lagi mana bang? Dari Mayora katanya. Satu lagi dari Mayora. Iya. Kalau gua kan dari Bayoran gua. Itu dari Mayora. Mayora ada Mayora baru, Mayora lama. Ada kayaknya dah. Satu lagi dari mana? Dari Kalau Mayora mah di sono Jakpus, sono mana lagi? No. ada ya? Ada Jakpus apa itu? Jakarta Pusat. Sama-sama. Tapi kenapa Jakarta Pusat nggak dinamain Jakarta Tengah ya? Sentral Jakarta. Iya, padahal Sentral Jakarta kayak Iya. Central of Java juga kan Jawa ya? Tengah. Bukan Jawa Pusat. Bukan Jawa Pusat. Kenapa? Pusatnya di mana Jawa? Jakarta. Pusat Pulau Jawa. Pusat apanya nih? Pusat perdagangan. Iya, pusat perdagangan kayaknya di Jakarta, pusat Jakarta. pemerintahan juga. Pusat pemerintahan. Jakarta Pusat. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah macam-macam. Lu Iya. daerah Jawa pernah kemana aja? Paling jauh gua ke Lampung. Pulau Jawa. Lampung banyak orang Jawanya. Gue pikir wah, ini orang Jawa banyak nih. Gue pikir di Jawa, di Lampung. Lu kalau mau ke Jawa aja bang. Ya udah gue ke Jawa dari Ya, di Lampung. Senen juga banyak nasi kapau. Adalah, nggak tahu, ngetes doang.